वाजीम शेख सोशल ॲक्टिविस्ट. आज आम्ही हांगा जमल्यात आमचे गोवा मुस्लिम फोरम ह्या बॅनराचे अंडर की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 22 तारखेक पहलगाम काश्मीर हांगा एक टेररिस्ट अटॅक जालो आनी एक दुख्खद घटना घडली आमच्या देशभर कळ्ळें. सो त्या खातीर आमी एक पीस हांगा प्रोटेस्ट करपाक आमी आज जमल्या. सगळ्यात पयलीं हांव सांगपाक सोदतां की जे पळय कोणाची पळय ती इनोसंट जे पळय ट्युरिस्ट थंय भोंवपाक गेल्ले की ट्युरिजम एरिया सगळी पहलगाम म्हणटा ती इनोसंट लोकांची पळय डेथ जाल्या तांकां भावपूर्ण श्रद्धांजली दिता. आनी जो आमचो एक मुस्लीम भाव थंय त्या ट्युरिस्टांक वाचोवपाक तेणें तेजो जीव गेला तेजी डेथ जाल्या तेज्या खातीर हांव दुआ करता आनी सगळ्यांक भावपूर्ण श्रद्धांजली दिता. आनी सांगपाक सोदता की हे टेररिस्ट पळय आसा हांकां हे टेररिस्ट म्हणटा तांकां कसलें रिलीजन म्हणटा तें लागना. ते बेश्टे नांवाचे मुस्लीम पयलीं सद्याक हे एंटर कशें जाले इतली टायट सेक्युरिटी आमची आसता थंय मिलिटरी आसता हे असले विपन्स घेवन थंय आयले कशे. आनीक एक लोकांनी एक फॉल्स आतां सोशल मिडियाचेर पळयता एक फॉल्स एक रुमर्स दवरलेली आसा की अशें ते मुस्लिमाचे तांकां नांव विचारलें तुमी मुस्लीम काय म्हणून ती फॉल्स रुमर्स आसा. कितलींशीं आमी न्यूजां पयलीं कळ्ळें. आमचो इस्लाम पळय आसा तें शिकयना. आमचो इस्लाम कोणाचो जीव घेवपाक शिकयना, जीव वाचोवपाक शिकयता. आमचो जे पळय आज काश्मीराच्या लोकांनी थंयच्या लोकांनी केलें हांवें कितलेशे न्यूज पळयला आनी म्हाका खूब जाणांनी काल फोन मारलो की ते लोक इतके बरे ट्युरिस्टांक इतके बरे करता तेंचे लोक आसा ते सगळ्याक तेणी रेस्क्यू केला तेंच्या लोकांक सगळ्याक तांकां तेणी सांबाळ्ळा त्या लोकांनी. आमचो इस्लाम तें शिकयता. जे पळय आज काश्मीरच्या मुस्लिमांनी पळय केलां एकट्यान पळय आपल्याचे जिवाचेर हें करून तेंची डेथ जाली मुस्लिमाची तें आमचो इस्लाम शिकयता. तर कशें फॉल्स कितें रुमर्स कोण हें करचें न्हू, मिसअंडरस्टँडिंग जावचें न्ही. आमच्या देशाक आज पर्यंत आमी पीस आनी हार्मोनी आमी सगळे मेळून आसा आनी अशें सांबाळून दवरपाक जाय. आनी हांव आमचे युनियन होम मिनिस्टर आनी युनियन डिफेन्स मिनिस्टर तशें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक हांव मातशें रिक्वेस्ट करता की अशे तरेन पळय टेरर अटॅक जाता हाचेर तुमी कडक कारवाई करची, सेक्युरिटी टायट दवरचे. कित्याक अटॅक खुबशी जाली अटॅक, पुलवामा अटॅक जालो, मुंबय अटॅक जालो, आज पहलगाम जालो. मुखार अशे अटॅक जावचे न्ही. कित्याक हे टेररिस्ट दरिद्र हे कशे तरेन एंटर करतात तेजेर तुमी कडक सेक्युरिटी दवरची, मुखार अशें जावचें न्ही. इतलो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा. देव बरें करूं. शेख इफ्तिकार, हांव गोवा मुस्लीम फोरमाचो प्रेसिडेंट. आमी हांगा जमल्यात जे काश्मीराक जे सद्याक जाल्लें आसा ते निशेध करपा खातीर. कारण हो एक आमचो जो पडोसी देश आहा पाकिस्तान हेजी एक चाल की आमचे भितर आमच्या देशान जी युनिटी आसा हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव सीख ही युनिटी मोडपाचो प्रयत्न जो ह्या टेररिजम हे जो एक्ट जो जाल्लो आसा पहलगामान तातूंत आमकां कळून येता की भायलो देश पासून आमच्या देशाक मोडपाचो प्रयत्न करतात. पण हांव तुमच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता की भारत देश जो आसा हो भारत देश मुसलमान हिंदू क्रिस्तांव आनी सीख हे सगळे जाण आसा म्हणून भारत देश एकठांय आनी मजबूत आसा आनी हो केन्नाच मोडपाना. हांव भावपूर्व श्रद्धांजली दिवपाक सोदता जे आमचे जे हांगा पहलगामान जे शहीद जाले तांकां हांव तांकां शहीद म्हणटलो. कारण जे बाबडे पर्यटक थंय गेल्ले ते एक एन्जॉय करताले थंय वचून आपले फॅमिली बरोबर. तांकां खबर पासून नाशिल्लें की हे येतले आनी तांकां येवन ते शूट करतले म्हणून. आयज हांव देवा कडेन मागता की तांचे फॅमिलीक बी एक शक्ती दिवची की तांचेर जो इतलो व्हडलो भार जो आयला की तांचो फॅमिलीचो मेंबर आयज गेल्लो आसा जे तेंच्यांनी केन्ना चिंतूकूच ना की अशें जातलें म्हणून. आनी तशेंच जशें आमच्या आजीम बायान सांगलें की आमची सेक्युरिटी हांव देशाच्या प्रधानमंत्री कडेन मागता आनी आमचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंग कडेन मागता की आनी सेक्युरिटीचेर सारकी बरी एक हे दखल दिवपाक जाय. कारण हे टेररिस्ट आयले कशे भितर. कश्मीर म्हणटा तो हो ट्युरिजम प्लेस आनी हेतून जर आमी हांगा जर टेररिस्ट बिंदास जर बंदुकीतून जर येवपाक शकता जाल्यार ते खंयच्याय बॉर्डरींतल्यान येवपाक शकता. हेजेर हांव विनंती करता प्रधानमंत्री कडेन की आमची सेक्युरिटी जी आसा ती ताजेर तांची चड लक्ष दिवचें आनी देशाचे जे पर्यटक जे वतात खंयच्या खंयच्या भागांनी देश पळोवपा खातीर त्यांची सुरक्षा जी आसा ती आमच्या देशाच्या सैन्याच्या हातीन आसा आनी ती त्यांनी बरी करून पळोवची. थँक्यू. जो हमारे देश में अशरफ पंडियाल अंजुमन इस्लाम मुस्लिम अध्यक्ष जो हमारे देश में जो घटना कश्मीर में घटी, हम सबसे पहले तो इस
टेररिज्म एक्ट को निंदा करते हैं, खंडन करते हैं। हमारा देश एक शांतिप्रिय देश है और कई की ये कोशिश रही है, ये जो इन्होंने जो कुछ किया है, ये दहशतगर्दी जो लोग हैं जो टेररिज्म को फैलाना चाहते हैं यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि हमारा देश हमेशा एकवट और एकता रहे। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि यहाँ पर जो किसी इनोसेंट का जो लोगों का हत्या करे। इस्लाम हमें एक भाईचारा के तरह से रहने का सिखाता है और मैं पुरजोश तरीके से ये खंडन करता हूँ।